अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नसरुल्लाह वीर सुमेरा अपने बाल बच्चों समेत जो है वो आ चुके हैं फियाज की शादी अटेंड करने के लिए। अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ इनकी व्लॉगिंग चल रही है। अच्छा, आज इन्होंने जो टाइटल लगाया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें इन्होंने टाइटल में लिखा ससुराल में आते ही काम और शिफ्टिंग शुरू। यानी कि इनके कहने का मतलब था कि ससुराल में आते ही जो है ना हमने काम करना शुरू कर दिया है और फियाज के साथ हम शिफ्टिंग करवा रहे हैं। लेकिन जो है ना शिफ्टिंग तो सुबह की हो चुकी। सुबह सुबह ये लोग जागते हैं टाइम से और शाम को या दिन को जिस टाइम बिना फियाज ने, तायरा आपी और अब्बास, इन तीनों ने और बच्चों में से भी किसी ने हेल्प की हो तो की होगी, इन लोगों ने जो है ना शिफ्टिंग तो कर दी है। काफी सारा सामान जो है वो वहां लेकर जा चुके हैं। बड़ा बड़ा सामान जो अलमारियां वगैरह थी वो तो चली गई। अब जो है कौन सा सामान इतना रह गया था, सारा कुछ तो वो ले गए थे। फियाज ने जो है वो कॉल की थी, नसरुल्लाह वीर सुमेरा इन लोगों को कॉल की थी कि आप लोग टाइम से आ जाए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम सुबह 9 बजे निकले हैं और दिन को 3 बजे हम जो है ना ये इधर पहुंचे हैं, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी को पता था अगर हम टाइम से चलेंगे तो काम भी करवाने पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा आराम से लेट ही जाते हैं, बाजार में टाइम स्पेंड करके जाते हैं। फिर ये लोग जब अपने ससुराल में पहुंचे हैं नसरुल्लाह वीर साहब, तो वहां उनकी सास जो है वो साग साफ करी थी। फियाज ने पूछ लिया कि आज क्या साग बन रहा है, तो नसरुल्लाह वीर की सास ने कहा नहीं, आज तो गोभी बन रही है। अब दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए होंगे नसरुल्लाह वीर के। तो नसरुल्लाह वीर ने साथ ही सुमेरा को कहा, सुमेरा साग को छोड़ो, ये तो कल पकेगा ना, तो इसको छोड़ दो, तो चलो 2-3 व्लॉग्स ही बना लेते हैं। इतने ये लोग लालची हैं, सिर्फ व्लॉगिंग की खातिर गए हुए हैं, कोई काम शाम हेल्प शेल्प इसी वजह से भी नहीं गए, सिर्फ ये 2-4 व्लॉग्स रोज के डालने के लिए जो है ना इस वजह से गए। फिर अब नसरुल्लाह वीर से तो ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हर कोई कमेंट करके जो है वो ताहिरा आपी की तारीफें किए जा रहा है, तो सुमेरा को जो है ना कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। सुमेरा के बारे में तो एक ही बात है कि सुमेरा तो बहुत कामचोर है, ये काम नहीं करती। तो आप लोगों ने देखा फिर सुमेरा को इसने जो है झाड़ू पकड़ा दिया, फियाज के रूम में से झाड़ू लगा रही है क्योंकि इन लोगों ने वहां सोना था। फिर झाड़ू लगाया है तो नसरुल्लाह जो तारीफें कर रहा है ना, इतनी चवले मार रहा है कि सुमेरा जो है ना वो बहुत काम करती है, इस जितना तो कोई काम कर ही नहीं सकता। और पंजाबी माँ जी अपनी सास से भी तारीफें करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुमेरा की जितनी हो सके तारीफें करे, और खुद तो जो तारीफें उसने की है ना वो तो आप लोगों ने सुनी ही होंगी, कैसी कैसी तारीफें किए ही जा रहा था लगातार। फिर सुमेरा यहाँ से करवा के और बिस्तर वगैरह सेट करवा के फिर फियाज के घर गई है, क्योंकि अब जो है ना अपनी जगह तो बनानी है ना, लोगों को दिखाना तो है ना कि हम जो है ना काम कर रहे हैं। वहां भी गई है ना तो काम चोरी वहां इतनी कर रही है कि अपनी माँ से जो है वो सब काम करवा रही है, बेडशीट डलवा रही है और साथ साथ कह रही है आप रहने दे अम्मी जी, आप रहने दे, खुद कैमरा पकड़ लेती है। मैंने कितनी दफा नोट किया है फियाज के व्लॉग में कि सुमेरा ने पूरी कोशिश की है कि मुझे कैमरा पकड़ा दे और ये लोग खुद कपड़े हैंग करे और सारे काम खुद करे, बस मुझे कैमरा पकड़ा दे। तो ये और हुमैरा जो है ये दोनों बहनें जो है ना कैमरा ही पकड़ना पसंद करती हैं। ताहिरा इन लोगों की बहन है, लेकिन इन लोगों से ये बात हजम नहीं हो रही कि ताहिरा आपी की क्यों तारीफ की जा रही है। सुमेरा एक जगह कह रही है अपनी अम्मी के साथ बैठी हुई और कहती है कि अगर जो है ना हम वो पुराने वाले घर में ना कमरे छोटे थे तो ताहिरा आपी अपने बच्चों के साथ जो है ना रूम में अगर सोती थी ना तो मुझे बाहर सोना पड़ता था। तो यहाँ वो बताने की कोशिश करिए ताहिरा आपी को जो है रूम मिला करता था और मैं बाहर सोती थी। आप लोगों को लगता है कि ये ताहिरा आपी जो है ना रूम में सोती होंगी और सुमेरा जो है ना वो बाहर, सुमेरा अपनी मर्जी से बाहर सोती होगी क्योंकि बाहर का माहौल जो है ना वो जरा फ्रेश एयर होती है और इसी ऐसी ही वजह से जो है ये बाहर अगर सोती होगी ना तो ये इजी समझती होगी, इसीलिए। सुमेरा किसी और बहन की भी मिसाल दे सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ ताहिरा आपी की मिसाल इसी वजह से दी क्योंकि इससे हजम नहीं हो रहा कि ताहिरा आपी की लोग तारीफें क्यों कर रहे हैं। सुमेरा और नसरुल्लाह वीर जो अपने घर से इधर आए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी गाड़ी जो है ना इन लोगों ने फुल कर दी है कपड़ों से, जूतों से, सामान से। तो देखते हैं कितना सुमेरा जो है ना कपड़े चेंज करेगी डेली। ये सिर्फ जो है ना सिर्फ कपड़े लेकर तो आ गई है लेकिन चेंज नहीं करेगी, और बहाना क्या बनाएगी, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता कपड़े चेंज करने का। जब लोग कहेंगे ना सुमेरा कपड़े चेंज कर लो, फिर कहेगी मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन कपड़े देख लिए आप लोगों ने, कितने ज्यादा कपड़े जो है ना वो पहनने वाले लाई हुई है।
سمیرا تو اب بھی کہہ رہی تھی کہ نصر اللہ نے جو ہے نا وہ چھوڑ کے تو ہمیں واپس آ جانا ہے، بالکل بھی نہیں، نصر اللہ نے یہاں ہی رہنا ہے اور ولاگز پہ ولاگز بنانے ہیں، کیونکہ اس کے پاس یہی ٹائم ہے پیسے کمانے کا زیادہ سے زیادہ۔ تو لوگ بھی جو ہے نا ان کو کہہ رہے ہیں، کمنٹس کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ 2-3 ولاگز آپ ایک دن میں اپلوڈ کیجئے، ہمیں شادی دیکھتی ہے فیاض کی۔ تو یہ جو ہے نا بس اپنی تعریفوں کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور دیکھ لیجئے گا کتنا فساد بنواتا ہے یہ نصر اللہ ویر۔ اگر نصر اللہ ویر ان کے گھر رہا نا تو کوئی نہ کوئی فساد ڈلواتا ہی رہے گا۔ اس بار مہوش کی سختی نہیں بلکہ طاہرہ آپی کی سختی آئی رہے گی، کیونکہ اس نے نا سب سے زیادہ اس دفعہ جو ٹارگٹ کرنا ہے نا وہ طاہرہ آپی کو ہی کرنا ہے۔ جو بات ہم اتنے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ پنجابی ماجی جو ہے نا وہ کہیں گی کہ میرا وہاں دل نہیں لگتا تو میں نے جو ہے یہاں ہی رہنا ہے، تو آج آپ لوگوں نے سب نے سن ہی لیا ہوگا کہ جاوید اور پنجابی ماجی اور آسیہ یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں جو ہے نا پنجابی ماجی کہہ رہی ہے کہ میرا تو وہاں 5 منٹ نہیں رکنے کا دل کرتا، تو میں کہتی ہوں یہاں واپس آؤں، تو میں نے تو یہاں اسی کمرے میں پرانے والے کمرے میں ہی لیٹے رہنا ہے۔ تو جاوید جو ہے وہ کہتا ہے ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اسی گھر میں رہیں، اور آسیہ نے بھی جو ہے نا تھوڑا بہت کہہ ہی دیا کہ ہاں جی پھپھو جی آپ یہاں ہی بے شک رہ جانا۔ تو اب آسیہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے گی کہ پنجابی ماجی کا وہاں دل نہ لگے اور یہاں واپس وہ اسی گھر میں رہے، کیونکہ اس گھر میں رہیں گے تو آسیہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اپنے ایک سائڈ پہ ہے نا، تو وہ تو مہوش کے ساتھ ہی زیادہ کھانا پینا جو کرتی ہیں پنجابی ماجی وہ مہوش ہی کروا لیتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے نا بہت اچھا ٹائم ہوگا، کیونکہ یہ چاہے گی کہ پنجابی ماجی اسی گھر میں رہے اور سماویہ اور فیاض وہاں خوش باش رہیں، اکیلے رہیں، ان میں کوئی جو ہے نا انٹرفیئر کرنے والا نہ ہو۔ جب سے دن باندھنے ہوئے ہیں نا تو آسیہ اپنے مائکے رہ رہی ہے۔ تو ایک اور بات اس نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی اور آج دوبارہ سے اس نے وہ بات دہرائی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سماویہ کہتی ہے کہ ہبا اور ہمنا جو ہے نا دونوں ہمارے ہی گھر میں رہیں گی، وہاں ہی ان کو میں رکھوں گی۔ تو آسیہ جو ہے اپنی دونوں بچیوں سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، پہلے اس نے اتنا عرصہ جو ہے ہمنا کو وہاں چھوڑے رکھا، اب ہمنا کو وہ کچھ ٹائم بعد لانے والے ہیں واپس، تو اب ہمنا اور ہبا کے لیے اس نے سوچا ہوا ہے کہ یہ سماویہ کے ساتھ رہے۔ یہ کسی کی بھی سکی نہیں ہو سکتی، آسیہ جو ہے نا یہ عورت یہ کسی کی سکی نہیں ہو سکتی، یہ اپنے بچوں کی سکی نہیں ہے۔ یہ اس نے پہلے جو ہے نا اپنی بیٹی ہبا کو دادی کے ساتھ اٹیچ کیے رکھا تاکہ وہ دادی کے پاس رہے اور وہاں ہی ٹائم سپینڈ کرے، اور ہمارے جو ہے نا جاوید اور آسیہ کے جو رومانس ہے نا اس میں کوئی خلل نہ آئے، اور اب بھی جو ہے نا ہمنا اور ہبا کو یہ وہاں چھوڑنا چاہتی ہے تاکہ جو ہے نا ان کا رومانس چلتا رہے، اور پھر نیو بیبی تو ان لوگوں نے لانا ہے نا، مہوش کی جو ہے نا وہ کاپی تو کرنی ہے۔ آج کی صبح بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ ہم سب جو ہے اس انتظار میں ہیں کہ نصر اللہ ویر جو ہے وہ اپنا ناشتہ ضرور دکھائے۔ شکر ہے اس بار جو ہے مہوش گھر میں موجود نہیں ہے، تو اب جو ہے نا طاہرہ آپی کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی ریسٹ کرے، کیونکہ انہوں نے اتنے دن جو ہے نا بہت کام کر لیا اس گھر میں، اور فیاض کا بھی نیو گھر میں جو ہے بہت کام کر لیا، تو اس وجہ سے نا اب طاہرہ آپی کو ریسٹ کرنی چاہیے، اور سمیرہ اور آسیہ دونوں نکمی عورتوں سے نا ان سے ناشتہ بنوانا چاہیے پورے ٹبر کا، اور ساتھ میں ان کے لیے ایک سجیشن بھی ہے کہ نصر اللہ ویر کے ناشتے میں انڈا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو مہوش کی امی اور عثمان کو جو ناشتہ ملا تھا نا اس میں انڈے موجود تھے، اور نصر اللہ ویر کو انڈوں کا ہی ایشو ہوا کہ اس کو جو ہے نا انڈے نہیں ملے تھے، اور باہر کیونکہ اس کو اب اتنے بڑے ٹبر میں جو ہے نا سب کو انڈے وہ دے نہیں سکتے تھے، حالانکہ ان کے گھر میں جو ہے نا مرغیاں بہت ہیں، انڈے بھی بہت ہیں، لیکن جو ہے نا وہ بات یہ ہے نا کہ اب ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ سب کو جو ہے نا انڈے کھلائے جائیں۔ آج سنڈے ہے اور سنڈے کو مہوش اور حمیرہ علی ویر یہ سب بھی آنے والے ہیں، پھر سب کے سب ولاگرز اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ہوگا ان لوگوں میں مسئلہ، ایک کہے گا کہ یہ میرا کنٹینٹ ہے اور دوسرا کہے گا میرا کنٹینٹ ہے، اور آپ کو علی ویر کا تو پتہ ہی ہے، علی ویر جو ہے نا وہ بڑا کنٹینٹ کریئٹر، وہ تو جو ہے نا چاہے گا ہی نہیں کہ کوئی اچھا ولاگ اس کے ہاتھ سے گزر جائے، اور نصر اللہ ویر ہے تو وہ اپنی لالچ میں لگا رہے گا کہ میں جو ہے نا اپنی بیوی کے کام کاج دکھاؤں، اور دکھاؤں کہ یہ سب بہنوں میں سے جو سب بہنوں سے کام کرنے والی ہے نا وہ ہے سمیرہ بیوی۔ سمیرہ بیوی جو ہے بڑے کام کرتی ہے اور بہت ہی کاموں والی ہے۔ ہم تو تبھی مانیں گے کہ سمیرہ جو ہے کاموں والی ہے جب سمیرہ جو ہے نا پورے ٹبر کے لیے روٹیاں بھی بنائے گی اور سالن بھی بنا کر دکھائے، پھر ہم مان جائیں گے کہ سمیرہ بڑے ہی کاموں والی ہے۔ ابھی یہ تو کوئی کام نہ ہوئے نا کہ ایک کمرے میں سے جھاڑو لگا لیا اور ڈسٹ کو ایک سائڈ پہ کر کے جو ہے نا اٹھا لیا اور چارپائیاں بچھا لی، اپنے سونے کے لیے انتظام کر لیا، اور دوسری طرف جو ہے فیاض کے بیڈ اٹھوا کے بس روم میں رکھوا دیے۔ یہ کوئی اتنے بڑے کام تو نہیں ہے نا، کام جو ہے نا وہ کر کے دکھائے گی تو پھر ہم مان جائیں گے۔ سمیرہ کی بیٹی عدن بھی کوئی چھوٹی بچی تو اب رہی نہیں ہے، وہ بھی بڑی لڑکی بن گئی ہے، اسی لیے اس کو پردہ بھی کروایا جا رہا ہے، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی کام تو وہ بھی کروا سکتی ہے، صفائیاں ستھرائیاں وہ بھی کر سکتی ہے۔ اور ہبا ہے وہ جو دادی ماں، وہ تو باتیں اتنی کرتی ہے بڑی بڑی، تو اس سے تو ضرور کام کروانا چاہیے۔ رہی بات ہمنا کی، تو ہمنا بیچاری سے یہ کام کرواتے ہی ہیں، ہمنا نے جو ہے نا قہوہ بھی بنایا تھا جی سمیرہ نے آ کے گھر سارا سنبھال لیا،
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਪਾਲਣ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਹਾਂਡੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਕਰ ਬਹਾਰੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਮੈਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮੈਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ